Hi guys, good morning. Gikan ko kuan guys, gikan ko luway. So nakapalit ko guys og lato. Oh, lato. Ako napalit sa luway lato. 1/4 ko ni guys, dagan-dagan pod. So, ni palit ko guys og kamuti, 1 kilo gag. Susang gipili gagmay oh. Gagmay ra ba sa ha? Gagmay. Ang sang gipili gagmay jud. Dayon ang aking pinaka paborito. Palidja, ago. Palidja. Ya magnanamnanan kung kaon na guys kay ako ra man usa. So, og sa to ani bago ano yung lauuyon galamian sa lauuyon guys oy pero guys mag-cheat ko isang gamay na dong gipalit guys oh kanira gud guys ay rin matsura adon matika itok diha kanira gud kay mura kog upat rang buok di pud dili gud hudton usang buok ba nga na karon kay gihinam jud kog saging lami gud unta pero usang buok ra gud gagmay ra pud sa day oh. So, ayan guys, agahong naadtog luway. Ako nang maglungaw na kong kamuti guys, kay para sa akong lunch.